मानवर दल सभापति श्री नवीन पट्टनायक पुनर्बार मत विश्वास अर्जन करथे निर्वाचन अधिकार रूपे मत दायित्व संपन्न कर दलीय सांगठनिक निर्वाचन कार्य संपन्न कर संक्रांत दल नेता संगे आलोचना परामर्श कर सबु वर्ग को तृणमूल स्तर आरंभ कर शीर्ष पर्यंत समस्त जोटा आम दलीय संविधान अच्छी से अंतर्गत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर शीघ्र सर बाचस्पति बर्तमान गोटे विरोध दल विधायक मान कड़ा चेतावनी जे विधानसभा जब विशृंखलित आचरण करती कड़ा कार्यानुष्ठान बर्दास्त कर माननीय बाचस्पति महोदय जो उक्ति रखते हास्यास्पद विधानसभा हूँ विरोध दल विरोध दल जदि कौन से प्रसंग उठेबे माननीय बाचस्पति सुचारू रूपे गृह को परिचालना न करेंगे ताले अनुरूप भाव में हट्टगोल हम अचला परिस्थिति सृष्टि हम सी दायी हे परिचालनागत दक्षता पर सबकिछ निर्भर करे ना कि विरोध दल पर निर्भर करे। विरोध दल जदि जो प्रसंग उठाइबा चाहिए ताकू जदि चेयर बा माननीय बाचस्पति महोदय जदि ठीक भाव में अनुसरण नक विधानसभा विरोध दल को उचित समय नदेवे तो हट्टगोल हवा सुनिश्चित याद द्विमत द्विधा मत कौट रहा याद नूतनत्व कौन अच्छे सी प्रथम थर बाचस्पति होती तो ओनर्सटा विरोध दल पर नुह तेणुक जो कथा मुझे कहली हास्यास्पद ये कहली कि सी कि भाव में गृहर मालिक से गृह को कि भाव चलेबे निर्भर करे आपन गोटे गाड़ी दि जाव आपन जब गाड़ी ठीक चल नहीं पारे गाड़ी एक्सीडेंट हो आपन कहे गाड़ी दोष आपण बाचस्पति अच्छा आप विरोध दल कम कौन विधानसभा विरोध दल विभिन्न प्रसंग को आणव आ समय निर्धारण करा दायित्व हूँ माननीय बाचस्पति महोदय सी जो ठीक परिचालना न करेंगे विरोध दल को कंट्रोल करने चेष्टा करेंगे सरकार दल को बेसी प्राधान्य देवे इश्यू गुड़ा को लुचाइबा चाहिए हट्टगोल हवा स्वाभाविक गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया गणतंत्र आप विरोध दल स्वर को कंट्रोल करेंगे ना तो केमी परिचालना करेंगे से विरोध दल पर निर्भर कर भाव में चलेंगे। सर गतकाली मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग करते 5T स्कूल रंग मारनु नुआ ढांचार गोटे गदावरिष आदर्श विद्यालय सृष्टि आज्ञा देखो 7 मास 8 मास है कौन कथा लुचा छपा ना नुचुची ना गोड़ दुईटा दुसुची नूतनत्व बर्तमान सुधा सरकार किसी आनी ना आगे विगत सरकार नवीन समय 5T ना हाईस्कूल मान रूपांतरीकरण करागला बर्तमान एथरका जदि आम आसता प्राइमरी स्कूल माइनर स्कूल को टेकअप कराई था से जिनस को आप ना परिवर्तन कर गोदावरिष मान योजना करी प्रति पंचायत रे आपन कहते प्राइमरी स्कूल को टेकअप करा स्वागत योग्य कथा किसी असुविधा किसी ना किंतु सी जो कथा कहते आम एटा गोटे नूतनत्व आणु नूतनत्व देखा एपर्यंत बाकी अच्छे एपर्यंत कौन नूतनत्व आसने निर्वाचन सुभद्रा योजना रे जनसाधारण को माने महिला मान को साहाय्य करने अवस्था जहाँ आप समझ जानते कहते एमएसपी गोटे प्रतिश्रुति आप पालन कर ठीक भाव में चलू ना प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जब आप देखिए बहुत धीमा गति चलती माननीय मंत्री महोदय विभिन्न जगह विभिन्न स्टेटमेंट दौरान कि वास्तवता कौन ग्राउंड बर्तमान सुधा केते प्रोक्योरमेंट है केबेठू आरंभ है घड़ी घोड़ा छुटुची कटनी छटनी हेनी वास्तव में होची तेणु मंत्री कथा सरकार कथा पानी दरकार सत्यता कौन माने बात्या दाना आसला प्रबल वर्षा है क्षय क्षति है एफएक्यू मान धान सरकार एपर्यंत कहते आगु कौन हम धान डिस्कलेक्ट है मत कौन एपर्यंत साइलेंट नूतन तो कौन कथा ना हाँ प्राइमरी स्कूल को सरकार जो चेष्टा करते कि प्रति पंचायत गोटे डिसीजन नापे निश्चित भाव स्वागत योग्य। आज्ञा महिला बाचस्पति कथा न कहवा भल आपण मैंने ये प्रश्न पचारे आपको निर्बोधता जना पड़ू जो श्रीमती प्रमिला मल्लिक महोदय जो बाचस्पति थे चप्पल पकड़ते आप कौट शोते आज छाती फाटी जाऊँगी आपंकर डाली कौट आप पकड़ ना से कौन महिला नी सुरमापाड़ी महोदय महिला प्रमिला मल्लिक महोदय महिला नुहति आपण आगे निज निज मानसिकता निष्पत्ति ठीक करूँ सी कहीदे आप बजेदेले नेक्स्ट कौन पचार ना
ହଁ 28-29 ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 5,000 ଡେଲିଗେସନ ଆସିବେ 12ଟି ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିବେ ଏଥର ପୂର୍ବ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାଠାରୁ ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହୁଛି ବୋଲି ସରକାର କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ 2015 ମସିହାରେ ଆମେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି କରିଥିଲୁ ଏବଂ 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆପଣଙ୍କର 2018ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଯେତିକି ସ୍ମରଣ ଅଛି ପ୍ରଥମଟାରେ ବୋଧେ ଆମେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ 18 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି 4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ତାପରେ 2020 ମସିହାରେ ହେବା କଥା ଯେହେତୁ କରୋନା ହେଲା କୋଭିଡ ପାଇଁ ସେଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଖାପାଖି 10,30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ତତ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ସରକାର ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 3 ସଂସ୍କରଣ ମିଶାଇଲେ ପାଖାପାଖି 60 ଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ ମୁଁ ମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏଟା ଦେବି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗେଇବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଫେର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପରେ ସେଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେବା କଥା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 20-22% ଯୋଉଟାକି ଆମେ 40-45% ଥିଲୁ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନା ପୁନର୍ବାର ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଧରିବ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା 8 ମାସର ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ତ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା 15,000 ଲୋକ ଆସିବେ କେତେ ଆଇଲେ ତେଣୁକରି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି 5,000 ଡେଲିଗେଟ୍ ଆସିବେ ଆଉ ଗତ ଥର 10,30,000 କୋଟି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଥର ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଆସିବେ ଆମ ସମୟ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ନଥିଲେ ଆମେ ଏକାକି କରୁଥିଲୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଏକାକି କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବେ ମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା କଥା ସମୟ କହିବ କେତେ ଆସୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ 28-29 ତାରିଖ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ କହିଯାଉଛି ଆଗକୁ ତ ବିଧାନସଭା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କେତେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଥିଲା ପଳେଇଲା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାରିଖର ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାର ତା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ